Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the cultural parade presented for the 2024 World Water Forum, WWF, under the theme, the Samudra Cipta Peradaban, or Ocean Creates Civilization, signifying the glorification of the ocean as the source of the universe's prosperity and the birthplace of civilization. And the ocean symbolizes the vastness of the knowledge, the depth of the noble values, and the confluence of various creations, emotions, and aspirations of human that give rise to a sublime culture, representing the noble, superior, and wise Krama Bali civilization. And the ocean also symbolizes the openness of the Balinese civilizations to various cultures from all corners of the world, harmoniously blending to color the rich tapestry of the Balinese arts culture, and establishing Bali as the center of the world of civilization, or Bali Padma Buana. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama pagelaran pawai budaya yang diawali Pawai Baruna Warnana, persembahan Sanggar Kerawitan Bungan Dedari Isi dan Pasar. Sebagai sajian pertama, Sanggar Kerawitan Bungan Dedari menampilkan pawai dengan tajuk Baruna Warnana yang dimaknai sebagai sebuah penghormatan dan pemuliaan terhadap Dewa Baruna. Bagi masyarakat Bali, air adalah sumber kehidupan. Sumber-sumber air baik di pegunungan maupun di samudra luas tidak saja merupakan sumber kesejahteraan secara skala niskala atau lahir batin, tetapi juga merupakan sumber orientasi nilai seperti Ulusor, Luan Teben, Purusa Pradana, Segara Giri yang secara filosofis merepresentasi tentang keseimbangan ekologis yang seyogyanya dilestarikan, dirawat, dijaga, disakralkan, dan disucikan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the first presentation, the Sanggar Bungan Dedari Kerawitan presents a parade entitled Baruna Warnana, which is interpreted as a tribute to and glorification of Dewa Baruna. For the Balinese people, ladies and gentlemen, water is the source of life. Water sources, whether in the mountains or in the vast ocean, not only provides prosperity on both physical and spiritual levels, but also serve as the reference for values such as Ulusor, Luan Teben, Purusa Pradana, and Segaragiri, philosophically representing the ecological balance that should be preserved, nurtured, protected, sanctified, and purified. Samudra Cipta Peradaban sebagai tema sentral dalam garapan ini direspon dengan konsep memuliakan laut yang digambarkan dengan penghormatan terhadap Dewa Baruna sebagai penguasa laut agar memberikan anugerah atas terselenggaranya perhelatan World Water Forum 2024 dari Bali menyemesta ke seluruh dunia. Samudra sebagai lambang peradaban Bali terbuka berbagai melting pot, merajut imajinasi tentang kemaritiman Nusantara. Dikjaya membangun peradaban Indonesia dari zaman ke zaman, mengarungi samudra, mengayuh kaum gelombang, mengail gagasan-gagasan cemerlang tutur, lelaku, dan nilai-nilai luhur Nusantara. Berawal dari Bali, menyemesta ke seluruh persada. The ocean creating civilization theme of this presentation responds to the concept of honoring the sea, depicted by paying tribute to Dewa Baruna as the ruler of the sea, to bestow blessings on the World Water Forum event from Bali to entire world. The ocean, distinguished guests, ladies and gentlemen, symbolizing Balinese civilization, serve as an open melting pot waving imaginations about maritime Dwi Pantara, gloriously building Indonesia's civilization from era to era, sailing the seas, navigating through waves, and fishing for brilliant ideas, stories, deeds, and noble values of the archipelago, originating from Bali, reaching out to the entire world.
Tadi telah kita saksikan penampilan pertama persembahan Sanggar Kerawitan Bunga Dedari, Isi dan Pasang. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan saksikan penampilan yang kedua, yaitu Pawai Segara Parisuda, persembahan Sanggar Seni Paripurna Kabupaten Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the second will be Segara Parisuda Parade presented by Sanggar Seni Paripurna from Gianyar. Sanggar Seni Paripurna pada kesempatan ini menampilkan pawai dengan tema Segara Parisuda yang dimaknai dengan menjaga kesucian laut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Paripurna Art Studio presents a parade with the theme Segara Parisuda, which signifies the preservation of the purity of the sea. Pawai diawali dengan remaja Jegek Bagus berbusana adat khas daerah Gianyar yang membawa papan identitas karya. Kemudian selanjutnya diikuti oleh barisan pembawa upakara dan uporengga, di mana upakara adalah sebuah persembahan atau banten yang biasa dilakukan oleh masyarakat Bali pada setiap kegiatan ritual keagamaan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the parade begins with elegantly dressed Jegek Bagus youth in the traditional attire of Gianyar Regency, carrying both displaying artistic identities. And this is followed by a lineup of individual carrying offerings or banten and ceremonial paraphernalia. Offerings or upakara are customary offerings made by Balinese community during the religious rituals as an act of devotion offered to the gods. Upakara merupakan wujud bakti yang dihaturkan kepada para dewa. Uporengga adalah sebuah bentuk perangkat upacara yang merupakan simbol perwujudan Sang Hyang Widi melalui kekuatan sinar sucinya. Bagian ini diiringi oleh gamelan gongberi. Gongberi merupakan ensemble gamelan tua yang biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi upacara keagamaan. Offering, ladies and gentlemen, or in Balinese language, we call upakara, are customary offerings made by the Balinese community during religious rituals as acts of devotion offered to the gods. Uparengga encompasses all forms of ceremonial objects that symbolizes the manifestation of Sang Hyang Widi through his divine radiance. This segment is accompanied by Gongberi Gamelan Ensemble, and Gongberi is an ancient gamelan ensemble typically used to accompany religious ceremony processions. Sajian berikutnya yakni tari maskot daerah Gianyar, indahan bunga pucuk yang dihempas angin.
Bunga pucuk adalah bunga yang menjadi lambang kesucian, kebenaran, ketulusan, dan keindahan yang membuat penggunanya mendapatkan karisma atau taksu. Kemudian di belakang tari sekar pucuk ditampilkan gamelan gong suling. Gamelan gong suling merupakan perangkat gamelan baru yang memiliki karakter melankolis. Next, ladies and gentlemen, the regional mascot dance of Gianyar, known as the Sekar Pucuk dance. And this dance depicts the beauty of the pucuk flower swaying in the wind. And the pucuk flower, ladies and gentlemen, symbolizes the purity, truth, sincerity, and beauty, believed to bestow charisma or taksu upon its users. And following the Sekar Pucuk dance, the gong, suling, gamelan ensembles is showcased. Gong suling is a new gamelan ensembles characterized by its melancholic tones. Most of its instruments utilize bamboo wind instruments or suling of various sizes to produce harmonious melodies. Untuk mengimplementasikan tema pawai, Sanggar Paripurna menampilkan garapan atraksi dengan judul Upacara Pamarisuda Bumi. Garapan ini berkisah tentang upacara yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menjaga kesucian laut untuk masa depan kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Garapan ini diiringi oleh gamelan Semar Pegulingan. To embody the bride's theme, ladies and gentlemen, the Paripurna Art Studio presents a performance entitled Upacara Pamarisuda Bumi, or Earth's Purity Ceremony. And this piece narrates the significant ceremony performed by the Balinese community to preserve the purity on the ocean for the future well-being of all beings on earth. Accompanying this performance is the Semar Pegulingan Gamelan Ensemble.
Bapak Ibu yang terhormat, sajian berikutnya adalah tarian rakyat yang menggambarkan aktivitas membersihkan laut dan melakukan upacara mempekalam untuk mengembalikan kesucian laut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the presentation is folk dance depicting activities such as cleaning the ocean and performing the Mapakalam ceremony to restore its purity. Sebagai sajian akhir, Sanggar Paripurna menampilkan karya anyaman bambu yang berbentuk pelinggi atau bangunan suci yang ada di Pura Mas Jati. Pura Mas Jati adalah salah satu pura kahyangan jagat yang berada di daerah Gianyar. Pura ini difungsikan oleh masyarakat, khususnya petani, untuk memohon agar hasil pertanian mereka selamat dari hama dan tertimpa. Gerakan ini diiringi musik gamelan bergantung, yakni sebuah ensemble musik ritmik yang menggambarkan kegagahan pasukan yang sedang berjalan. Yes, as the final presentation, the Paripurna Art Studio present bamboo weaving artwork shaped like a palengi or sacred structure found in Pura Mas Jati. Pura Mas Jati is one of the Kahyangan Jagat temple located in the Gianyar region, and the temple is utilized by the community, particularly farmers, to pray for protections against pests and abundance in their agricultural yields. This piece is accompanied by Balaganjur Gamelan music, an ensemble known for its rhythmic composition depicting the grandeur of marching troops. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita saksikan Pawai Segara Wisata, persembahan Sanggar Seni Pancarlangit, Kabupaten Badung. Sanggar Seni Pancarlangit, pada kesempatan itu, pawai diawali dengan barisan pembawa papan identitas karya dengan diiringi dua pasang remaja Jegek Bagus Badung berbusana lelunakan. Dilanjutkan dengan tari legong Mahawidya yang merupakan ciptaan Sanggar Seni Pancarlangit dan kini telah eksis tidak hanya di Bali serta Indonesia, namun juga sudah dipelajari di berbagai negara seperti Singapura, New Zealand, Australia, dan lain sebagainya. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, now we are going to have Segara Wisata Parade presented by Sanggar Seni Pancarlangit Badung. The Sanggar Seni Pancarlangit presents a parade with the theme Segara Wisata or ocean tourism. And the parade begins with a lineup of individuals carrying boat displaying artistic identities, accompanied by two pairs of elegantly dressed Jegek Bagus Badung youths in traditional lelunakan attire. It proceeds with the Mahawidya Legong dance, a creation of the Pancarlangit Art Studio, which has gained recognition not only in Bali and Indonesia but also internationally, having been studied in various countries such as Singapore, New Zealand, Australia, and others. Bapak Ibu yang terhormat, kemudian dilanjutkan dengan baris tadung, yakni penari baris dengan membawa properti tedung atau payung Bali sebagai simbol sosok pemimpin yang senantiasa mengayomi rakyatnya. Next, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is the Baris Tadung, where dancers perform the Baris dance while carrying Tadung or Bali umbrellas as a symbols of leaders who always shelter and protect their people.
Sajian berikutnya adalah kolaborasi gamelan selonding dan musik perkusi. Kolaborasi musik tradisi dan modern ini adalah upaya menunjukkan bahwa seni di Bali ibarat air yang senantiasa lentur dan mengalir ke segala arah. Next presentation features a collaboration between selonding, gamelan, and percussion music. And this blend of traditional and modern music serves to illustrate that art in Bali is like water, always flexible and flowing in all directions. Sebagai implementasi tema, Sanggar Seni Pancar Langit pada kesempatan ini menampilkan atraksi boneka. Gerapan ini diawali dengan anak-anak surfing dan dilanjutkan dengan boneka yang menaiki perahu yang menggambarkan pariwisata maritim masyarakat Badung. As part of the theme's implementation, the Pancar Langit Art Studio presents puppetry. And this segment begins with the children playing on sailboats and progress to puppets boarding boats, depicting the maritime tourism of the Badung community. Hadirin yang berbahagia, barisan pawai selanjutnya adalah gamelan okokan. Gamelan okokan saat ini merupakan salah satu jenis pertunjukan yang menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Bali. Para wisatawan yang datang ke Bali tidak hanya menikmati keindahan laut, namun juga menikmati seni budaya tradisi masyarakat. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next procession in the parade of featuring the Okokan Gamelan. Okokan Gamelan has become one of the attractions for tourists visiting Bali. Tourists who come to Bali not only enjoy the beauty of the sea, but also immerse themselves in the traditional culture, arts, and the community. Ladies and gentlemen, Okokan Gamelan. Dan sebagai sajian penutup, Sanggar Seni Pancar Langit menampilkan atraksi Ogoh-Ogoh Baruna Murti. Ogoh-ogoh ini merupakan penggambaran kekuatan Dewa Baruna sebagai penguasa laut yang menganugerahkan manusia berbagai hal, termasuk keindahan yang menjadi sumber inspirasi penciptaan karya-karya baru. Atraksi ini diiringi gamelan Bleganjor. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this is attractive performance. As the closing act, Pancar Langit Art Studio presents the Baruna Murti Ogoh-Ogoh spectacle. These Ogoh-Ogoh figures depict the power of Dewa Baruna as the ruler of the sea, bestowing upon humanity various blessings, including the inspiration for creating new works of art. And this performance is accompanied by Balaganjur Gamelan. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan saksikan Pawai Wisata Telangin Segara, persembahan Sanggar Seni Kokar Bali. Sanggar Seni Kokar Bali pada kesempatan ini menampilkan pawai dengan tema Wisata Telangin Segara, pariwisata di bawah laut. Keindahan alam bawah laut menjadi inspirasi eksplorasi ide pada sajian pawai ini. Pawai diawali dengan remaja putra dan putri dari Sanggar Seni Kokar Bali berbusana payas agung serta membawa papan identitas karya.
Selanjutnya diikuti oleh barisan pembawa tedung atau payung Bali, bandrang, dan kober sebagai simbol senjata Dewata Nawasanga. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next one is Wisata Telengin Segara Parade presented by Sanggar Seni Kokar Bali. The Sanggar Seni Kokar Bali presents a parade with the theme Wisata Telengin Segara, focusing on underwater tourism. The beauty of the underwater world serve as the inspirations for the ideas explored in this parade. And the processions begins with a young man and woman from the Kokar Bali Art Studio dressed in traditional royal attire, or in Balinese we call it Payas Agung, and carrying boards displaying artistic identities. Following them are participants carrying tedung or Bali umbrella, bandrang, and kober as the symbols of the weapons of the Dewata Nawasanga. Barisan berikutnya yakni remaja putri membawa persembahan canang sari, kemudian dilanjutkan dengan barisan remaja putri berbusana lelunakan sambil mengusung gebogan bunga. Next line, distinguished guests, ladies and gentlemen, is young woman carrying offerings of canang sari, followed by another group of young women dressed in lelunakan attire while carrying gebogan flower arrangements. Sajian berikutnya yakni tari maskot Semara Adiguna, yaitu sebuah tarian kreasi yang menceritakan kekuatan api cinta atau asmara antara Sang Hyang Semara dengan Dewi Ratih. Sebagai sajian pemungkas, Sanggar Kokar Bali menampilkan atraksi seni bertajuk Wisata Telengin Segara. The next performance, excellencies, ladies and gentlemen, is the Semara Adiguna Maskot Dance, a creative dance depicting the fiery power of love between Sang Hyang Semara and Dewi Ratih. Wisata Telengin Segara, keindahan wisata alam bawah laut. Indonesia begitu kaya dengan pesona alam bawah lautnya. Dari Sabang sampai Merauke, keindahan laut Indonesia terbentang luas. Bali, sebagai bagian dari wilayah Indonesia, juga memiliki kekayaan bawah laut yang tiada tara. Antara Pulau Bali dan Nusa Penida juga terdapat keindahan bawah laut yang menjadi incaran para turis mancanegara untuk memanjakan dirinya dengan kegiatan wisata bahari seperti diving, snorkeling, dan surfing. For the final presentation, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Kokar Bali Art Studio presents an artistic attractions titled Wisata Telengin Segara, or underwater tourism. Wisata Telengin Segara, the beauty of Indonesia's marine wonders. Indonesia is blessed with abundance of underwater natural wonders. From Sabang to Merauke, the splendor of Indonesia's sea stretches far and wide. Bali, as part of Indonesia, boasts unparalleled underwater reaches. Between Bali and Nusa Penida, ladies and gentlemen, lies a wealth marine beauty, attracting tourism from around the world to indulge in marine tourism activities such as diving, snorkeling, and surfing. As we journey from Bali to Nusa Penida, our attention is drawn to the significant site, Pura Dalam Bed. This is the realm of Ratu Gede Mas Mecaling, believed to be the guardian of Bali Kuraisma. Ketika kita menyeberangi Pulau Bali menuju Nusa Penida, maka kita akan tertuju pada sebuah tempat, yaitu Pura Dalam Bed.
sebagai stananya Ratu Gede Mas Mecaling yang diyakini sebagai penjaga tangsunya Bali. Hadirin yang berbahagia, sebagai sajian penutup, pawai ini menampilkan mobil hias berbentuk pelinggi gedong atau bangunan suci Pura Dalempet. Sajian ini diiringi oleh gamelan Belaganjur, yaitu barungan gamelan yang biasanya digunakan untuk mengiringi prosesi Pet Agung. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as the final presentation, this parade presents a decorative float shaped like the Pelinggi Gedong, or sacred structures at Pura Dalempet. This presentation is accompanied by the Balaganjur Gamelan, a type of gamelan typically used to accompany the Pet Agung procession. Bapak Ibu yang terhormat dan berbahagia, selanjutnya kita saksikan bersama Pawai Segara Danu Negara, persembahan Sanggar Seni Gita Mahardika, Kabupaten Gianyar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next one will be the Segara Danu Negara Parade, presented by Sanggar Seni Gita Mahardika Gianyar. Sanggar Seni Gita Mahardika pada kesempatan ini menampilkan pawai dengan tema Segara Danu Negara yang dimaknai sebagai interaksi budaya lewat bahari. Pawai diawali dengan remaja berbusana adat Bali lelunakan membawa papan identitas karya. Dilanjutkan dengan barisan pembawa Tedung Agung sebagai simbol kewibawaan sebuah negara. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Sanggar Seni Gita Mahardika presents a parade with the theme Segara Danu Negara, Ocean and National Lake, symbolizing cultural interaction through the maritime domain. The parade begins with the young people dressed in traditional Lelunakan attire, carrying boats displaying artistically identities. And this is followed by the processions of individuals carrying large umbrellas or Tedung Agung, symbolizing the authority of a nation.
Setelah itu pada bagian berikutnya ditampilkan atraksi tari maskot Bali Dwipa Jaya yang merupakan tari maskot pemerintah Provinsi Bali. Tari ini menggambarkan keindahan, kesucian, dan keagungan alam Bali yang menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Sajian ini diiringi gamelan gong suling, sebuah musik prosesi yang sebagian besar instrumennya merupakan alat musik tiup berbahan bambu. We've just watched the Bali Dwipa Jaya mascot dance is performed representing the beauty, purity, and grandeur of Bali's nature environment, which is a source of prosperity for its people. And this performance is accompanied by Gong Suling Gamelan, a ceremonial musical ensemble consisting mostly of bamboo instruments. Sajian pawai berikutnya yakni Tari Rejang Sri Subandar yang menggambarkan keagungan dan keindahan para pengiring atau dayang dari Putri Kang Ciwi yang juga disebut Ratu Ayu Subandar, yang mitosnya merupakan putri seorang saudagar Cina yang dipersunting oleh Raja Sri Jayapangus. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the offering is the parade in the Rejang Sri Subandar dance, depicting the grace and beauty of the tenants or dayang of Princess Kang Ciwi, also known as Waratu Ayu Subandar, who according to myth was the daughter of the Chinese merchant, married to King Sri Jayapangus. And this is followed by the Baris Jilong or Jina Bolong dance, illustrating the acculturations of Bali with China. And this segment is accompanied by Balaganjur Gamelan and Ensemble. Dan kini juga kita saksikan bersama penampilan barongsai. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian dilanjutkan dengan atraksi Tari Baris Jilong atau Jina Bolong yang menggambarkan akulturasi Bali dengan Cina. Bagian ini diiringi oleh gamelan Balaganjur. Dan sebagai sajian pemungkas, Sanggar Seni Gita Mahardika menampilkan atraksi tematik dengan judul Danu Murti yang dikemas dengan menghadirkan karya instalasi Pura Balingkang.
As the final presentation, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Sanggar Seni Gita Mahardika presents a thematic attraction titled Danu Murti, featuring an installation short piece representing the Balingkang Temple. Alkisah, karena pernikahan Raja Jayapangus dan Putri Kanciwi tidak dikaruniai anak, membuat Raja Jayapangus memutuskan untuk melanglang buana dan kemudian bertapa di Gunung Batur. Kehadiran sang raja di lereng Gunung Batur ternyata menarik hati Dewi Danu yang menguasai daerah Gunung Batur. Raja Jayapangus akhirnya tertarik dengan pesona Dewi Danu dan berniat untuk menikahinya. Akhirnya melalui pernikahan tersebut, ternyata keduanya dikaruniai seorang anak. Seiring berjalannya waktu, Kanciwi mengetahui pernikahan di antara keduanya. Ia pun geram karena telah diselingkuhi oleh sang raja. Kelingan ini puasa kami Ingsun lawan guru regu kawi suara saraswa. Setelah 3 tahun perkawinan Raja Jayapangus dan Kamci, namun mereka tidak dikaruniai seorang anak, maka Raja Jayapangus memutuskan untuk bertapa di wilayah Gunung Batur. As the final presentation, distinguished guests, ladies and gentlemen, the Sanggar Seni Gita Mahardika presents a thematic attraction titled Danu Murti, featuring an installation or piece representing the Balingkang menuju pertapaan, Sri Jayapangus bertemu dengan seorang wanita cantik, Dewi Danu, Dewi penguasa Danau Batur. Pertemuan ini membuat Sri Jayapangus terpesona dengan kecantikan Dewi Danu. Sang raja telah melupakan tekadnya untuk bertapa, melupakan istrinya dan kerajaannya. Karena tenggelam dalam deburan ombak cinta dari sang Dewi, Dewi Danu. Setelah sekian lama ditinggal oleh Jayapangus, Kang Ciwi memutuskan untuk mencari Jayapangus. Namun alangkah kagetnya ia melihat Jayapangus sedang bermesraan dengan Dewi Danu. Maka terjadilah pertikaian yang amat hebat.
Dewi Danu berubah menjadi seorang dewi yang menyeramkan, bagaikan Dewi Durga, sakti dari Yang Siwa, dan membasmi semua prajurit yang menyerang Dewi Danu. Kita temakan di kanang warongan, makanya Dewi Danu mengutuk Jaya Pangus dan Kang Cingwi menjadi Barong Landung. Oleh tepuk tangan para bapak. Kemudian dibangunlah sebuah pura. PUPR sudah hadir bersama kita di sore hari ini. Untuk memuliakan Raja Srijaya Pangus dan Kang Cingwi, dibangunlah pura dalam Balingkang yang berasal dari nama Bali Ing dan Kang. Samakana Om Santi 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 Om. The Balingkang Temple is believed to be the residence of King Jayapangus and Kang Cingwi. The beauty and uniqueness of this temple complex often mesmerized people, especially in the sections of the temple known as Palinggi Ratu Ayu Subandar. And this area is adorned with lanterns and striking colors such as red and yellow, commonly found in Chinese temple. Pura Balingkang diyakini sebagai stana Raja Jayapangus dan Kang Cingwi. Keindahan dan keunikan kompleks pura ini pasti membuat orang terpesona, apalagi kalau kita memasuki bagian pura yang dinamakan Palinggi Ratu Ayu Subandar. Tempat ini dihiasi lampion dan warna-warni mencolok seperti merah dan kuning yang biasa digunakan di kelenteng. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan Pawai Danacita Segara, persembahan Sanggar Gumi Art Bali dan Pasar. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we are going to have Danacita Segara Parade presented by Sanggar Gumi Art Bali dan Pasar. Sanggar Gumi Art pada kesempatan ini menampilkan pawai dengan tema Danacita Segara, peradaban, multicultural, dan ekonomi kreatif. Berbagai sajian kreatif pada pawai ini diangkat dari akulturasi budaya Bali dan sikap kreatif masyarakat Bali terhadap potensi budayanya. The Gumi Art Studio presents a parade with the theme Danacita Segara, or Ocean Joy, Multicultural Civilization and Creative Economy. Various creative presentations in this parade are inspired by the cultural acculturations of Bali
and the creative attitude of the Balinese people towards their cultural potential. Pawai diawali dengan remaja pembawa papan identitas karya dengan menggunakan kostum karnaval. Dilanjutkan dengan tari Samudra Kandra, ciptaan Gumi Art yang memvisualisasikan keindahan laut. Bagian pawai ini diiringi musik rempak kendang. The parade begins, ladies and gentlemen, with young participants carrying board displaying artistic identities adorned in carnival costumes. And this is followed by the Samudra Kandra dance created by the Gumi Art, which is visualized the beauty of the sea. And this segment is, the parade is accompanied by Rampak Kendang music. Bapak Ibu hadirin, sajian berikutnya yakni barisan prosesi upacara seperti Gebogan Janur dan diikuti oleh barisan Tadung Janur dan tari Rajang Segara. Excellencies, distinguished guests, and ladies and gentlemen, there is a procession featuring ceremonial offerings such as Gebogan Janur, and this one is not to be missed while you are here in Bali, and followed by the Tadung Janur processions and the Rajang Segara dance.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya Sanggar Gumi Art menampilkan atraksi baris pis bolong dan barong pis bolong yang menggambarkan terjadinya akulturasi budaya Bali dengan Tiongkok. Gumi Art Studio, this lovely evening presents the Baris Pis Bolong and Baris on Barong Pis Bolong attractions depicting the cultural acculturations between Bali and China. Hadirin yang berbahagia, sajian selanjutnya yakni barisan joget atau janger kecak segara yang diiringi gamelan rindik dan genjek. This is also another opportunity for us to see the great performance for this lovely afternoon, ladies and gentlemen. The Janger or Joget Kecak Segara processions accompanied by the Rindik and Genjek Gamelan.
Hadirin yang berbahagia, boleh tepuk tangan yang meriah. Telah kita saksikan bersama rangkaian Bali Street Carnival World Water Forum 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Bali, dan peserta Pawai Bali Street Carnival World Water Forum 2024 sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Saya Paul Suwardi dan saya Irma Yunika. Pamit undur diri. Om Shanti 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 Om. See you later. Next time.